Beli angin sampai soek. Pau kisi angin. Dia bahaya tekan listrik dia aneh beli ang. Tamak montok nih. Buka dong nu. Naik juna nih. Jun dia narak sini tuh. Angin kencang guys di Lombok. Ini di Lombok banyak cobaan. Angin pusut juga baru nu. Wewe angin besar. Viralkan di viralkan di YouTube. Viralkan di YouTube. Mana dulu? Ada sinyal HP. Ada sinyal 4G. Sama aja yuk, angin besar. Tanah kan bunga lawang. Awas, 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 awas. Permisa, di Lombok ada angin kencang. Soek pau kaku. Ada sinyal 4G. Saku ini nyara. Besed. Dong bigla po na dia turakan lo. Say, Allah bias mo dito. Si, kain ka ba mo no? Oke, lang Boleh sonongin. Oh. Masih nyebut menu HP aku. Apa? Oh, dia mana dah? Lupa. Besoe kembang besari. Besoe kan dia. Kembang. Mana ada? Ini aku kembang ini.